अपन गोटे बढ़िया कमटा करते गोटे पानी पीना बोलिए टेकी पानी। जय जगन्नाथ सांग मैंने गुड मॉर्निंग मैं आशा हो मैंने भल थे मोर गोटे नुआ फ्रेश ब्लॉग को आपण स्वागतम। आज हूँ शनिवार तुम मैंने बर्तमान बाहर रेडी हो गले तुम स्कूल जा देखिए कौन कौन चलती दिन सारा मजा मस्ती तभी मुझे सहित सेयार करी आज जो मैंने मो चैनल को नुआ प्लीज लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे। आम ये तो काली अदा जिन सिफ्ट कर देलु अदा जिन आज भी नहीं जीवु आम भी मंडे घर को पड़ू यहाँ यही घर यहाँ भावुँ लास्ट ब्लॉग हम बोधे देखिए कौन हो मैंने बर्तमान मैं मॉर्निंग पिला छाड़देलु आउ सब पिला ओल्लुंट ना कौन पूरा ऑन टाइम 7टा 7:05 आज 5 मिनट लेट हो पाग दे पिला लेट कर दे 7:05 आ चलते को छाड़िए तब ट्यूशन पिला ये भाई स्कूल आसी कौन उत्पा दौरान देखते ये गोटे आगे पड़ेगा गोटे दौड़ी लुचि बहुत बदमाश आम तो डेट पिला पहुँचलु 10:40 पहुँचलु 10:45 5 मिनट है पहुँचली हाय याडे नहीं हाय कह याडे हाँ बहुत बदमाश ये तुम कहीं आसुन कहीं देखा नहीं तुम कब आसन बर्तमान पिला छाड़ी घरे पहुँचेली आउटे बाबू मोर बैक साउंड सुनदेला शुणी झारका बाबा शनिवार ना पिला कम थे आज कौन रोसे कर पूरी खाओनी टे खाऊ आउ बड़ है हाँ भाई कौन कर मैंने बर्तमान गाधे पड़े आसली आम तो ये घर आज पूरा कंप्लीट खाली करदेबू काली तो अदा जिन नहीं आज अदा जिन जीव आई स्कूलटा टोटाल सिफ्ट हो जाए भीम टाइम की कहीं स्कूल बेस पिला होना मात्र 12-13 जन अच्छा घरटा बहुत बड़ घरटा जो भड़ा नहीं पिला हिसाब से भड़ा है होनी आटा घरटा चेंज हो भीम टाइम की जीव बर्तमान देखा कौन हो आज तो मीटिंग थी से एपट बर्तमान सब पिला सेपट तो सिफ्ट हो गले स्कूल भी सेपट सोमवार टू एपट पिला गुड़ा सब सेपट भीमटांगी को आम मेन ब्रांच जोड़ा भीमटांगी से ब्रांच को सब पिला जी आज सब जिन पतर ये खाली हम आम रोला आम जिन गुड़ा अदा नहीं जाइए मिली आंटी भी जिन अदा नहीं जाती खाली स्कूल जिन गुड़ा अच्छी आज खाली हम सब पूजा तो रोसे सरी ना चलती मो भाई मोड़ देखिए ब्लॉग कर भाई तो मो बड़े ब्लॉग करते जी जा कले से सागे सागे कॉपी कर ना कौन मैंने बर्तमान आम खाଇବା पड़े भात आलू भर्ता बिन आलू भजा डाली लेंबू लंका पिज चकड़ाई मो आदि बर्थडे रहा मात्र 9 दिन 7-8 दिन रहा 9 दिन ना भैया हैप्पी बर्थडे एडवांस भैया कहीं भैया चिकन को एटा भैया कहीं पड़ो याडा यू देखा जाए लिखा गला से लुचि भैया कहीं मैंने बर्तमान आम घर सिफ्ट हो देखो कही आप स्कूलटा सिफ्ट हो तो गाड़ी पड़े लोड चलती काली दिनाक रेस्ट ना आज भी दिनाक रेस्ट नहीं कौन कर कर्म ही भगवान सब जगह कम लगी जाइए हेल्पर बनी ताला पड़ी घर बाय बाय घर बाय बाय
ତା ବୁକା ଯାଇଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ଚାବି କରିବିଲା ତାର ଏଇ ଘରେ ଭୂତ ଅଛି। ସେପଟ ସ୍କୁଲରୁ ସବୁ ଆସିକି ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପଟ ସ୍କୁଲରେ ସବୁ ଖାଲି ହେଉଛି ସବୁ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି ମିଲି ଆଣ୍ଟିଙ୍କର ସବୁ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି କରିଦେଲେଣି। ଏପଟ ସ୍କୁଲରେ ସବୁ ଖାଲି ହେଉଛି। ଇଏ ଦେଖ ପ୍ରିନ୍ସ 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 ଇଏ ସବୁ ଜାଗ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପୁରା ଖାଲି କରିବା। ଆମ ବାବୁଦୁ ତାଙ୍କର ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ଖାଲି କରିବାକୁ ଆଉ ବିଚାରା ଆଜି ଦିନ ସାରା ଖଟି ଖଟି ପାଗଳା ହେଇଗଲା ଲୋ ପୁରା ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ନାଲି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟାର କେତେ ଜିନିଷ ମାନେ 2ଟା ଲୋଡ୍ ହେଇକିରି ଆସିଲାଣି। ସେତିକ ସବୁ ଥିବ ଏଇ ସବୁ ମିଲି ଆଣ୍ଟିଙ୍କର ସବୁ କେତେ ଜିନିଷ। ସେଇ ଯେଉଁ ମିଲି ଆଣ୍ଟି ଯେଉଁ ନାଲି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ମିଲି ଆଣ୍ଟିଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ଅଧିକ ଘରୁ ଆସିକି ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲେ ଆଉ ପପନ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କାମଟା କରିଥାଏ। ଗୋଟେ ପାଣି ପିଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଟେକିରେ ପାଣି ପିଇଲେ ହେଲା କେତେବେଳେ ପିଆଉଥିଲା ମୁଁ ଆଇଲା ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇଠି ଅଛି 6ଟାରୁ 4ଟା ମରିଗଲେଣି ନା ଏ 6ଟା 4ଟା ମରିଗଲାଣି। ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେପଟ ଘରୁ ସିଫ୍ଟ କରିକି ଏପଟ ଘରୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ଏବେ ଟିକେ କାଲି ବାବୁ ଗାଁକୁ ଯିବ ତ ଆମେ ଏବେ ଟିକେ ଯାଉଛୁ ଯିବୁ ମାର୍କେଟ ତା ପାଇଁ କିଛି କିଣାକିଣି ହେବ ନେଇକି ଆସିବୁ। ବାବୁ ବେଲୁନ ଧରିକିରି କେମିତି ବୁଲୁଛି। ମାର୍କେଟ ଆସିଥିଲୁ ଆମେ ଆଜି ବାବୁ ପାଇଁ ବେଲୁନ ଧରିଛି କାନ୍ଦିଲା ବେଲୁନ ପାଇଁକି ବେଲୁନ ବେଲୁନ ଏ ଦେଖ ପୁରା କେତେ ଧରିକି ଉପରୁ ଟେକିକି ଅଛି ତାର କାଳେ ଫାଟିଯିବ କି ପଠେଇଦେବ। ଆଉ ତା ପାଇଁ ଖାଲି ତା ପାଇଁ ଜିନିଷ ସ୍ୱେଟର ମାନେ ଶୀତ ଦିନ ପାଇଁକି ସବୁ ଜିନିଷ ନେବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ଏଠି ଟୋପି ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ସବୁ ତା ପାଇଁ କେବଳ ତାରି ପାଇଁ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଏଇନା ଘରକୁ ରିଟର୍ନ କରୁଛୁ। ମାର୍କେଟଟା ପୁରା ଭିଡ଼ ଅଛି ଶୀତ ଦିନେ ବି ଭିଡ଼ ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ମାର୍କେଟ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆସିକି ବାଇକ୍ଟା ତ ଭିତରେ ରଖିଦେଇଛି। ଆଉ ପୂଜା ତର କ'ଣ ଆଣିକି ଏପଟେ ରୁମ୍ରେ ସବୁ ରଖୁଛି ଗଡ଼ରେଜ ଭିତରେ ଆଉ ସାଇଜ୍ କରି କ'ଣ ରଖୁଛୁ ସବୁ ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ସିମେଣ୍ଟ ଫିମେଣ୍ଟ ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଘର କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି ଚାଲିଛି ଘର ପୁରା ଅସନା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ସେଇ ଘରେ ଥିଲୁ ବଡ଼ ଘରେ ଏଇ ଘରକୁ ଆଇଲାକୁ ପୁରା ଅବାଗିଆ ଲାଗୁଛି ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ବାବା ଗୋଟେ ଗ୍ରିଲ ଆମେ ମାର୍କେଟରୁ ଆଣିଲୁ ବାବୁର ଏଇ ଗୋଲ୍ଡସ ଆଉ ଟୋପି ପାଇଁ ସବୁ ଆଇଲା ଆଉ ପାଏ କ'ଣ ହେଇଯାଉ ପ୍ରତିପାତ ଅଛି କାମ କଲେ ହବ ଘର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ଏଇଟା କାମ କଲେ ହବ। ବାବୁର ତ ଆଗକୁ ବାର୍ଥଡେ ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ଆଉ ଏଇଟା ତାର ଭାଇ ଅନଲାଇନରୁ ଅର୍ଡ଼ର କରାହେଇଥିଲା ଆସିଥିଲା ବେଲୁନ ଆଉ ଜରିଗରି ସବୁ ଆଉ ମେସୋରୁ ଆଉ ଘର ଅବସ୍ଥା ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି। ଘର ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଆମେ ଆଜି ଆଇଲୁ ବାବା ବୋଉ ଆଜି ଟିକେ ନାନୀ ଘରୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରାତିରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ କାଲିଠୁ ତ ପୂଜା ଗାଁକୁ ପଳେଇବ ଆଉ କିଛି ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହବନି ଆଉ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲଗ୍ଟା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ପୁଣି ଦେଖାବ କାଲି ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ବାଏ ବାଏ ଟାଟା ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଆଉ 2 ମାସ ପରେ ଯେହେତୁ ଏଇଠିକି ଆସିଲୁ ଆମର ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ ଏବେ ଅବାଗିଆ ଲାଗୁଛି ରହିଲା ପରେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯିବ ଆଉ।